Bonjour, nous continuons notre cours pour la pièce d'Albert Camus Caligula. Nous continuons aujourd'hui l'analyse de textes en remarquant les thèmes les plus importants et les idées ou les nouvelles idées de Caligula, l'empereur. Bon. Donc, premier thème aujourd'hui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la prise de conscience de Caligula. Certes, la prise de conscience أو الإدراك الجديد حالة الوعي الجديدة اللي يمر بها كاليغولا cette prise de conscience est très grave parce que cette prise de conscience concerne la vie de peuple de Caligula, la vie des patriciens qui souffriront les premiers des nouvelles idées de Caligula, ensuite la vie de son peuple. إذن هذا الإدراك الجديد، هذا الوعي الجديد، حالة الوعي الجديدة اللي يمر بها كاليغولا هي بالتأكيد حالة خطرة، لأنه آثارها تقع على الشعب وتقع في المرحلة الأولى وفي البدء على النبلاء أنفسهم، لأن القرارات كاليغولا الجديدة سيتم تطبيقها على النبلاء أولا. أكت 1 سن 4 5 6. اليوم راح نتناول المشاهد الثلاثة، الرابع والخامس والسادس. Les idées principales de ce cours abordent bien sûr les premières scènes sont des scènes d'exposition, démontrent les fondements de l'égarement de Caligula. بالتأكيد المشاهد الأولى في المسرحية هي كلها تهيئ لمرحلة ما يمكن تسميته بضلال كاليغولا، l'égarement de Caligula، الضلال الفكري النفسي اللي راح تنعكس آثاره على في المسرحية. Deuxième point, nous avons le point le plus important, mais c'est un point symboliste parce que ce point a de symboles. Le symbolisme de ce point qui concerne la recherche de la Lune. Que signifie la recherche de la Lune pour Caligula? Caligula, après la mort de sa sœur, après son retour, il proclame et déclare qu'il recherche la Lune. بعد عودة كاليغولا بعد غيابه لمدة 3 أيام، أول ما يبدأ به هو الإعراب عن فكرته في البحث عن القمر، وهو يدرك أن هذا الدزيغ c'est un désir impossible. هذا الدزيغ، الرغبة هي دزيغ impossible. راح نشوف شنو معنات هذه، ماذا يقصد بالبحث عن القمر، ماذا يقصد كاليغولا بامتلاك القمر. Un autre idée ou une autre idée dans ce cours, c'est l'absurdité de la vie. Bien sûr, tous ces points, toutes ces idées, ce sont des nouvelles idées de Caligula. Nous parlons ici de nouvelles idées de Caligula. Caligula pense que la vie est absurde. Il y a une absurdité de la vie. يوجد عبثية في الحياة. الحياة هي نوع من الكذب. راح نتطرق لهذه النقطة فيما بعد. Un autre point concerne transmettre cette vérité à ses contemporains. Il ne se contente pas de penser et de croire à cette idée, Caligula, mais il veut transmettre cette idée et cette vérité à ses contemporains. لا يكتفي بالاعتقاد بهذه الفكرة، لكنه يرغب في إمرارها إلى الآخرين. Les hommes sont mortels et tristes. وهذه الفقرة اللي يعتقد بها كثيرا كاليغولا، هو أن الناس لا يخلدون، هم فانين وهم حزينين في نفس الوقت. Donc ces idées, on va voir ces idées, en abordant ces idées, on va arriver à avoir une conception pour toute l'idée et le nouveau changement de la psychologie de Caligula.
ici, les trois points aussi importants qui ont laissé des traces sur Caligula, sur la pièce d'Albert Camus, bien sûr. Ce sont les idées qui concernent, première idée, le décès, la mort de la sœur de Caligula, la mort de Drusilla. Bien sûr, décès, ça veut dire la mort. Et l'impossible, parce que l'impossible pour Caligula, c'est une idée synonyme de pouvoir que Caligula cherche à avoir. Bon, comme la recherche de la lune qu'on va tout à l'heure expliquer. Et le mensonge. Le mensonge pour Caligula. Caligula qui voit que la vie ne sert à rien. La vie représente pour lui un simple mensonge. Et ici, dans cette conception, on va voir comment Caligula pense pour dépasser cette crise psychologique. Le décès de Drusilla, Maut Drusilla, constitue l'élément déclencheur d'une transformation radicale de la personnalité de Caligula. كما قلنا سابقا أنه الموضوع الرئيسي اللي سبب كل التغير في شخصية كاليغولا c'est la mort de Drusilla, bien sûr. Deuxième, une fois frappé par la perte, cette perte, la mort de Drusilla, qu'est-ce qu'il cause, ou qu'est-ce que cette perte cause à la personnalité de Caligula? À cause de cette perte, Caligula perd l'équilibre. يفقد توازنه بسبب هذه الخسارة، هذا الموت. Il cherche à atteindre l'impossible avec des mesures. وهنا يأتي نتيجة هذا الفقدان وهذا الموت، نتيجة كل هذا تأتي البحث عن المستحيل لكاليغولا. لماذا يبحث عن المستحيل؟ يبحث عنه بإفراط، بطريقة غير منطقية. عندما يبحث عن القمر بالتأكيد فهذا البحث هو illogique. C'est pas une recherche logique, mais c'est une recherche illogique. غير منطقي، هذا بحث غير منطقي. Il se transforme en un tyran insensible، ونتيجة لذلك يتحول إلى إمبراطور insensible، غير مدرك، لا يشعر بالآخرين، لا يشعر بمآسي آلام الآخرين. Espérance libérer l'humanité des mensonges qui mènent l'existence en déroute. وكما يظن هو أنه يجب عليه تحرير الإنسانية من الكذب والضلال اللي تعيش فيه. شيء. C'est une des choses que je n'ai pas. Caligula, idée extrait. On va prendre quelques extraits des idées de Caligula. هنا سنبحث عن بعض المقتطفات لأفكار كاليغولا، لتأكيد للأفكار اللي تم طرقها سابقا والآن أيضا نركز عليها. Parmi les idées, ce qu'on a choisi dans ce cours, par exemple, page 48. Oui, enfant, mais je ne suis pas fou, et même je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup en besoin d'impossible. إذن الفكرة الأولى أنه كاليغولا يدرك أنه طرح هكذا فكرة على سبيل المثال البحث عن القمر ممكن أن يتم على أثرها التعرض إليه بالجنون، لكنه يقول je ne suis pas fou. أمام je n'ai jamais، لم أكن أكثر تعقلا من هذه اللحظة. بكل بساطة إلى besoin d'impossible، هو لديه الحاجة في الحصول على شيء مستحيل comme la lune. Page 48. Page aussi 48, nous avons une autre idée de Caligula, une idée que Caligula n'hésite pas à déclarer. Cette idée concerne le monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. العالم كما هو لا يطاق.
إذا لا يطاق. لماذا؟ لأنه بما أنه أنت لا يمكن أن تحافظ على الأشياء التي تحبها ولا الأشخاص اللي تحبهم، مثل ما كاليغولا فقد sa sœur Drusilla. إذن ce monde est insupportable. J'ai donc besoin de la lune. Il a besoin de la lune parce que la lune ne disparaît jamais. La lune reste éternelle. لأن القمر هو رمز لرموز الخلود والبقاء. ou de bonheur ou de l'immortalité. يعلنها في أكثر صراحة l'immortalité. الخلود. Une autre idée, page 49 de Caligula. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. إذن الناس يموتون وهم ليسوا سعيدين. في نظر كاليغولا أنه الإنسان est triste. L'homme est triste parce qu'il n'est pas éternel, parce qu'il n'est pas heureux et parce qu'il n'a pas la lune. Donc, pour Caligula, ces idées concernent la base de son nouveau changement psychologique. Et dernière idée, nous avons alors c'est que tout autour de moi est mensonge. وهذا الشيء الخطر اللي يجعل كاليغولا في فكر جديد لا يسمح له بالثقة بأي شخص آخر ولا تصديق كل ما يدور حوله، لأنه tout autour de moi est mensonge. كل ما يحيط به هو كذبة. Et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Donc Caligula ici recherche la vérité. في هذه المحاضرة إذن نفهم أنه كاليغولا recherche ou cherche l'impossible, elle cherche le bonheur, cherche la lune, cherche l'immortalité, et cherche la vérité. Vous voyez, ce sont des thèmes bien sûr qui sont au fond du nouveau changement de Caligula. Puisqu'il recherche ces thèmes, donc on va voir que Caligula exercera pour la première fois le pouvoir absolu. ولأنه يرغب في تحقيق هذه الأشياء على الرغم من إدراك استحالة الحصول عليها، سنراه يطبق للمرة الأولى القوة أو السلطة المطلقة. Pour son dialogue avec Scipion, le dialogue entre Scipion, Caesonia et Lycon. Ici, nous avons un dialogue entre trois personnages, Scipion, Caesonia et Lycon. Et dans ce dialogue, nous voyons que Lycon décide de cacher, يقرر أن يخفي le contenu de son dialogue avec Caligula, signe de fidélité bien sûr. إذن Lycon لا يخبر كيزونيا وسيبيون بما دار بينه وبين كاليغولا، لأنه يعتبر نفس هذا نوع من الثقة اللي منحها على كاليغولا وقربه بالكاليغولا. حساسية العلاقة بين الاثنين تمنعه من البوح بما يجور بينهما إلى الآخرين. Donc on va voir avec ce dialogue Scipion, il n'y a personne, ne l'as-tu pas vu? Lycon. Scipion pose la question, ne l'as-tu pas vu? Est-ce que tu as vu, bien sûr pour Caligula, il voudrait savoir s'il a vu Caligula ou non. Lycon, non. Caesonia, Lycon, ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de t'échapper? Lycon, je ne suis pas son confident, je suis son spectateur, c'est plus sage. إذن Lycon في هذا الحوار الأخير يبين أن يوضح أن العلاقة بينه وبين كاليغولا هي ليست علاقة شاهد أو مشارك وإنما علاقة شاهد فقط. هو فقط شاهد على ما يحدث وليس مشارك وليس له أي أثر في قرارات كاليغولا.
إذن هو شخصية يحاول أن يوضح هذا الأمر، أنه شخصية ليس لها دور كبير في التأثير على كاليغولا. Ici, nous voyons dans ce diapo l'inquiétude et l'entrée de Caligula. هنا في هذا الديابو راح نلاحظ القلق اللي يسيطر على الشخصيات الموجودة طبعا، وفي نفس الوقت دخول كاليغولا على المسرح وردة فعله نحو الشخصيات. Entre Caligula يدخل apercevant Caesonia Scipion, il hésite et recule. Au même instant entre à l'opposé les patriciens et l'intendant du palais. إذن كاليغولا يدخل، واللي موجودين في المشهد كيزونيا سيبيون و il s'arrête interdit. كيزونيا se retourne. Elle et Scipion هنا تقرر كيزونيا وسيبيون يقررون السير نحو كاليغولا، mais il les arrête d'un geste، يوقفهم بحركة يدين، كان يمنحهم بحركة يده إيقافهم، عدم التوجه إليه. طبعا هذه الحركة d'un geste، هذه الحركة تقرر الكثير، أنه هذه الحركة تقرر عدم مبالاته بهذه الشخصيات، أو في حالة أخرى ممكن القول البرود الذي ينتابه نحو هذه الشخصيات التي كما هو ظاهر لم يعد لها تأثير كبير على فكره. والشخصيتين، شخصية النبيل سيبيون وشخصية كيزونيا سونامونت، هذه الشخصيتين لهم تأثير كبير سابقا عليه، أما الآن بعد التغير الذي طرأ عليه فil semble que les deux personnages n'ont aucune influence sur la personnalité de Caligula. Donc les scènes 5, 6, 7, 9, 10 et 10 bien sûr citent l'apparition de Caligula. Il commence à jouer في هذه المشاهد والمشاهد التالية طبعا المشهد العاشر تقريبا السنديس. كل هذه المشاهد من الخامس إلى العاشر هي في الحقيقة تثبت إلى التغير الجديد لكاليغولا، وكيف يبدأ بأجوة يلعب بمشاعر النبلاء، سموكي دو يسخر منهم ويتلاعب بهم لمانابلانت، وطبعا قراراته في قتلهم وإلى آخره. Donc avec ce cours nous avons une idée très importante. Cette idée cette idée bien sûr confirme l'idée qu'on a déjà citée dans notre ancien cours, c'est que Caligula d'après la mort de Drusilla n'est pas le même que Caligula d'après la mort de Drusilla. Caligula d'avant n'est pas comme le Caligula d'après. Caligula d'avant c'était un Caligula innocent, un Caligula enfant, mais Caligula d'après c'est un Caligula un peu méchant, un Caligula qui cherche l'impossible, qui cherche le bonheur, qui cherche la lune, qui cherche l'immortalité, qui cherche la vérité. Et il voit que tout ce qui l'entoure c'est un mensonge. كل ما يحيط به هو نوع من الكذب. Merci.